તો વાત કરીએ વડોદરાની તો વડોદરા શહેર જે બરાનપુરા વિસ્તારમાં આજે શ્રી છત્રપતિ શિવાજી સહકારી મંડળી લિમિટેડ અને શ્રી છત્રપતિ શિવાજી આજે જે વિચાર મંચ દ્વારા પદવીદાનથી વિદ્યા જ્ઞાનના મહાયજ્ઞની અંતર્ગત જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓને વિનામૂલ્યે નોટબુકનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું। श्री छत्रपति शिवाजी राजे विचार मंच तेमज श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडळीना संयुक्त उपक्रमे लोकोना घरे जैन जैन पस्ती भेगी करीने पस्तीदानथी विद्यादाननो जे अभिगम अमे लईए छे तेमां जे लोको अमने आ पस्ती आपता होय ने ते सिवाय घणा लोको आर्थिक नगद रूपिया आपीने बी मदद करता होय छे तेओना सहयोगथी आ कार्य थाय छे। अने आना माटे अमारा दरेक वोलंटियर्स भर उनाळामां आवे काजा गरमीमां बी लोकोना त्यां कॉल आवे पछी पस्ती लेवा जाय छे अने पस्ती आपनारनो जे हर्ष उल्लास अमे जोता होईए छे अने एनी जोडे अमारा वोलंटियर्स लई आवतो होय छे एनो बी हर्ष उल्लास अने आजे ए बधानो समन्वय करीने आजे जे बाळकोना मुख पर जे स्मित आवे छे तेवुं लागे छे के आपनार अने अमे करनारने खरुं एनुं